Okay, so today we continue with our revision for chapter 7, Geometrical Optic. So I'm going to go through a little bit of summary. This time saya tak go through the formula lah, sebab I think the formula macam tu je, dia tak banyak pun formula dia. And then in terms of question, biasanya memang macam tu jugalah. I think kamu tengok sekali tadi, kamu dah nampak kot trend dia apa. Okay, first of all, yang ini sebenarnya this notes ni saya ambil daripada program itu saya buat lah. Dan for those yang tak ada hari tu, boleh dengar balik lah. Kalau yang dah ada, tak apalah, dengar je balik. Okay, so chapter ni, the main key thing is that you have to be able to use this formula correctly. Okay, so FU dengan V ni semua orang tahu itu apa, but then you have to be extra careful for the sign convention F dengan V. U tu biasanya memang positif, so U is okay lah. So F ni dia membawa maksud kalau dia positif is converge, kalau negatif dia diverge, regardless of mirror ke lens. Cuma beza converge untuk mirror is concave, kalau converge untuk lens is convex. Itu je beza dia. And then positive V, negative V membawa maksud yang sama, which is positive V is real, negative V for virtual image for both lens dengan mirror. Cuma sama macam tadi, dia terbalik dekat situlah kesan dia. Untuk kat sini, mirror ni, virtual part dia ni, virtual region ni belah belakang. Kalau lens, sebab cahaya tu patut go through, virtual region tu belah depan. So itu beza antara mirror dengan lens. Tapi daripada segi formula, dia pakai konsep sama. Real image positif, virtual image negatif. Okay, lepas tu for in terms of magnification, saya pernah cakap dulu lah, kalau M2 positif maksud dia upright, kalau M2 negatif dia inverted. But then the magnitude tu, kalau lebih dari 1 magnified, less than 1 is diminished, kalau equal to 1 is same size. Okay, itu yang penting lah. Jadi saya nak tekankan about this. So let's say if they ask you to calculate the distance of the image kan, and then you get the final answer as V equals to -5. So I would like you guys to restate the image form 5 cm. Notice that kat sini saya dah hilangkan the negative tu kan. And then from lens, and then you have to state lah same side with the object ataupun opposite side with the object. Tapi ini sebab lens, negative means virtual. So virtual untuk lens is same side with the object. Okay, so far any question you want to ask? Tak ada. Okay, so in terms of ray diagram, as long as kamu boleh buat ray diagram tu, should be okay. Nak kena buat setiap kali ke, you don't have to. Tapi kalau kamu tak buat ray diagram, make sure kamu boleh predict dia punya image tu position tu kat mana. Okay, ini salah satu cara nak hafal lah if you want to memorize. You can see at both left and right ni sebenarnya sama tau. Left ni untuk mirror, right ni untuk lens. Dan you can see that image formation dia, ciri dia, property dia sama, karakteristik dia. Contohnya dekat sini kan, kalau less daripada F, dia adalah VUM, means virtual upright magnified. Virtual upright magnified. The only difference is that dia punya virtual tu kat belah depan, kat belah belakang kan. So itu je beza dia. And the same goes for the when the object is on the focal length. Okay, both is at infinity. And then in between, you still get real, inverted, magnified. Okay, cuma mungkin real tu berbeza side lah. If you compare mirror dengan lens. So maybe you can memorize this thing. And every single time you want to answer the question, you can try to sketch. You don't have to draw like these ray lines. Just enough if you can identify the position of the object, position of the image. If you can do that, then you can double check your calculations. So kamu boleh check, kamu tally ke tak? Sepatutnya image kamu inverted, kamu sepatutnya dapat M negatif, dapat ke tak? Kalau dapat, then most likely your answer is correct. If not, then you can recheck. Okay, so if you can do that, then it will be okay. So ini example tadi. Contohnya kalau macam ni, VUM kan, object is less than F. So virtual upright magnified. So kat sini lah image dia. And then you can check one by one, and then tengok dia tally ke tidak. And then you compare with the mirror as well. Nanti kamu punya tugasan lah, tengok balik. Okay, then the next part, kalau kamu tengok tadi saya gabungkan lens dengan mirror yang basic tu kan.
So the next part ini is about refraction at spherical surface. Okay, and this one, kita treat surface tu as long as dia ada perubahan medium, dia akan ada refraction. And because of that, image akan terbentuk lah. So this equation basically want to calculate the image position. And the keyword for this one is that they give you N1 or N2. They give you medium. You have a two different medium. And the surface tu, it will act exactly like a lens. And the behavior tu macam lens. And then the last part is about lens making equation. So for the lens making equation, normally they will ask you to find focal length first. So after you found the focal length, maybe they will ask you to calculate yang benda macam tadi juga lah, 1 over S, 1 over U, plus 1 over V tu. And then in key thing here, as long as kamu understand lah, kalau plane, plano convex tu sebelah tu plane, then it should be okay. Okay, terbalik ke apa ke tak ada masalah. And then another important part is that biconvex ni kadang-kadang dalam exam ataupun biconcave, they might give you one value for R. Contoh dia kata R untuk biconvex adalah 9 cm. Sebenarnya R dia sepatutnya ada 2 kan, tapi kalau dia kasih 1, we assume that both side dia punya R tu adalah sama. Those information tu valid untuk biconvex dengan biconcave. Okay. Kalau plano convex dia kasih 1, maksudnya 1 lagi tu memang infinity lah dia punya R. So, and then convex meniscus, concave meniscus ni kamu terbalik pun biasanya tak ada masalah. You still get the same answer regardless. Okay, and material ni diperbuat daripada apa? Medium ni maksudnya the whole thing ni duduk dalam motor. So if let's say put inside the water, then medium will be 1.33. Ni jarang jumpa example, tapi I think pasti ada kot example ni. Okay, ada soalan before we go through the question. Any question you want to ask? No, sir. Okay, faham Okay, now let's try to look at the question. Kalau later, let's say kamu tak sempat buat ke apa kan, kamu buat nanti kamu ada soalan, kamu boleh tanya lah, kamu letak je kat Telegram tu, nanti next class kita akan discuss. Kalau tak ada, then that means next class kita terus masuk the new chapter. So, next class kita tak ada so next class after raya. Jumpa after raya tu, hopefully you guys dah finish lah 7, 8, dan kalau boleh buat 9 juga lah. Okay, question number 9A, dia kata an object is placed 15 cm in front of a mirror. The image formed by the mirror is upright and magnified 2 times. Is the mirror convex or concave? Dia cerita pasal mirror. Convex ke concave? Objek dia concave kan, sebab apa? Hanya concave dia punya image formed by the mirror upright magnified tu dia tak cakap itu adalah virtual ataupun virtual ataupun tak kan. So saya padam dulu. Tapi kalau upright dia mesti belah belakang tu lah. Anyway, kita fokus one thing dulu. Okay, yang question number 1 dia kata is the mirror concave or convex? The answer will be concave. Okay, sebab convex can only produce diminished image. Okay, so kalau untuk convex yang kan cermin cembung tu, dia memang hanya boleh membentuk apa tu? Image yang lagi kecil. And then number 2 dia tanya, what is another characteristic of the image? What is the another characteristic? Okay. Maybe kita boleh try kira kot. What is another characteristic as per your answer? Determine the radius of curvature. Okay, maybe we can try to calculate because eventually we still have to calculate the radius. So maybe if you can calculate the punya F, then kita dapat bit of idea lah. Macam V kan, dapat kira V dan we have. Okay, given that U is equals to 15 cm, kalau kamu boleh hafal image position, kamu boleh tahu. Contohnya kan, kata kalau yang ni upright magnified 2 times. Kalau kita tengok balik kat sini, upright dan magnified ni, kamu hanya boleh dapat dekat sini je.
Kalau dekat sini kamu punya image mesti virtual. Sebenarnya straight away kamu cakap ada karakteristik adalah virtual. So over here, kamu dekat sini, over here actually dia dekat sini. Kita dah tahu tapi kita nak buktikan juga, nak tengok juga. So that's why explain kan. So use sambil 15 magnified 2 times, dan dia adalah upright, so positive 2. Okay, so whenever kamu masukkan nilai, make sure kamu, macam contohnya kan, kamu nak masukkan equation M sama dengan negative V over U. Bila kamu nak masukkan nilai U tu, kamu kena tanya diri kamu, U tu positif ke negatif. So obviously yang ni positif lah, so 15 B, nak masukkan nilai M tu kan, kamu kena tanya M tu positif or negatif. In this case, it is positive because it is upright. Okay, kita say notes ni. So I can write V ni sebagai negative 30. So from this part, because the values of V is negative, the image characteristic is virtual. So this is another one lah. So selain daripada upright, magnified, dia adalah virtual. Okay, and then question number 3, determine the radius of the curvature of the mirror. So number 3, I can find 1 over F focal length first. I can use yang 2 over R to straight away kan. Ini, so 1 over F is equals to 1 over 15 plus, okay, kita masukkan V kan, V tu ada negatif, so letak negatif. This one is apa F ni 1 over 30 dah kan, F dia adalah positif 30. Okay, here the positive indicates that it's actually a converging mirror, which means that it is actually a concave mirror. Okay, but the question want to find R, so R is equals to 2F, so R is equals to 60. Saya kira ni 15 tolak 30 so 1 per 30, betul kan? So R dia adalah 60. Okay, kalau F tadi ada negatif, okay, kamu nak masuk R sebagai negatif pun tak ada masalah. Bawa dia ke bawah. Okay, that one's for question 9A. Faham ke tidak? Faham, sir. Okay, so moving on to the next one. Okay, for question number 9B, they give you a lens, radius of curvature 15 cm and 50. Lepas tu dia kata, made of glass with refractive index 1.55. Okay, again, yang ni kan, kalau kamu salah letak R tu, biasa kamu terbalik mana-mana kan. Ini sepatutnya masalah tapi kalau kita tengok gambar ni, this one, circle dia lagi kecil. So radius dia lagi kecil compared to this one. So if the circle is smaller over here, that means yang ini yang 15 cm. Yang ini adalah yang 50 cm. Okay, and then you pick a spot, biasa kita buat dari kiri ke kanan lah, ray dia macam tu. So immediately kita tahu yang this one is your R1, this one is your R, sorry, balik. This one is your R1 and this one is your R2. Okay, R1 tu kalau kamu tengok ray daripada kiri ke kanan tu, dia nampak dia sebagai lens cembung. Positif ke negatif? Dia R dia. Positif. Positif kan? Kalau R2 dia nampak cembung juga. Positif juga. Positif juga. Okay, very good. Okay. Mana nak tentukan dia negatif? Susah. Dia kamu tengok macam ni. Kalau kamu tengok daripada sini, let's say ray tu dari kiri ke kanan kan, so basically kamu punya view tu daripada sini lah. So kalau kamu dah tengok daripada situ, nampak dia cembung kat situ kan, kamu treat dia sebagai kantar cembung yang untuk the first surface tu. Faham tak? The second surface tu,
Kan kamu nampak dia sebagai macam ni, so kamu treat dia sebagai lens yang macam ni. So positif juga. Sebab apa? Dia adalah converging. Understand? Oh, okay. Tengok surface by surface lah, daripada view tu ikut direction of ray tu. Okay, so dia cakap dia letak dalam lampu tak tadi kan. So we assume dia dekat air lah. So the medium for the glass is 1.55. Bukan N2 over N1, dia adalah N medium, N material over N medium. N material, N medium. Tak muat nanti kamu pilih betul-betul lah. So material ada 1.55, medium dia adalah 1 minus 1. 1 over 50, masukkan je nilainya. So this one, 1.50, 1 over 50 minus 1 over 50 times 0.55, 1 over that one. I got here is F equals to 38.96. Ada negatif kan? Ya, ada negatif dia. Okay, kamu boleh reset juga lah. Focal length. LENGTH is 38.96 cm. Type of lens dia adalah diverging lens. Sebab apa? Sebab negatif. Okay. Bila saya tulis focal length tu, saya hilangkan negatif, lepas saya tulis dia adalah diverging lens. Kisah saya ulang setempat Kalau kamu tengok dia punya bulan sabit ni, kalau dia bertemu like this one, right? Maksudnya yang dalam ni dia punya R tu lagi besar daripada yang luar. Satu dia boleh bertemu. Kalau yang like this, yang gemuk ni yang tak bertemu, maksudnya yang dalam tu lagi kecil daripada yang luar. Dia punya nilai radius ni. Okay, question number 9. C. Kita show reflective, shows an object glass immersed in a liquid. So the whole thing ni sebenarnya dalam liquid. Okay. The rod has effective index of 1.7 and radius of curvature of 8 cm. So basically, this one kamu still nak kena selesaikan pakai tak adalah C lah. You want to solve using N1 over U tu. Sebab dia ada kasih pasal medium kan. Ada dua medium. Okay, so if you get this kind of question, benda pertama sekali daripada gambar tu kan, kamu lukis ray dia daripada objek. Kalau ray dia, kalau objek dia belah kanan, that means kamu lukis daripada kanan ke kiri lah. Ini objek dia dari kiri, so ke kanan lah. So this is the direction of ray. Okay. Objek tu duduk mana, itu adalah dia punya N1. Okay, the other medium tu adalah N2. Okay, in this case, yang ada medium tu adalah 1.7 rod kan. Yang N1 ni sebenarnya adalah liquid. Saya cakap tak berapa liquid dia. Macam ni, boleh suruh cari liquid ni. Okay, sorry. We want to find N1 tu. Okay. And then dia kasih radius of the curvature is 8 cm. R sama dengan 8 cm. Again, you want to determine dia positif ke negatif kan. So kamu tengok daripada objek tu, mata kamu nampak surface ni seakan-akan cekung. So kalau lens yang shape macam ni, concave lens, ada positif ke negatif? Negatif. Negatif. Okay, faham That's good. Okay, and then U dia adalah 15 cm. So you just have to substitute everything inside here. Virtual image, distance is 13 cm. Okay. So virtual image maksudnya V dia adalah negatif. So V dia sama dengan negatif 13 cm. So nak tahu kat mana image dia sebenarnya, same side with the object. So ini adalah lens. Virtual dia, maybe the image is over there. Okay, maybe somewhere over there. So N1 sama dengan, kita nak cari, over U adalah 50. Kita pakai centimeter, so find the answer nanti. Kalau semua centimeter dan okay. N2 adalah 1.7. V kita adalah
negatif 13. N2 kita adalah 1.7 minus N1 over negatif 8. Okay. This one you might have to solve one by one kot, start cara lain ni. 1.7 divided by 13, you get negative 0.131. Okay, this one kamu boleh pecahkan dia, 1.7 over negative 8 plus N1 over positive 8. Betul tak? Macam betul. Kalau saya salah cakap tau. Lepas tu negative 1.7 divided by 8, okay, 0.2125. So 0.131. Okay, yang ini saya bawa dia ke kiri, so 1/15 tolak 1/8 negatif 7/120. Okay, aku ada 1.39. Saya betul 39740 lah. Kita okay, any question? Okay, sir. Okay, nanti kamu tengok balik lah. Tapi step by step dia memang macam tu. Yang penting, draw the ray tu from the object towards the surface and then go through the surface lah. Position of the object means that one is N1, the other side of the surface is N2. Okay. Dia kata, this figure shows an object embedded in a solid glass with a hemispherical end of the radius 30 cm and refracting index of 1.5. Kalau tengok daripada dua soalan yang ditanya ni, dua-dua ni actually involved dengan spherical surface tu, refraction and spherical surface. So memang expected lah. Ini pun mungkin sebab latihan kurang, so dia dapat dia macam confusing sedikit. Okay, shows object embedded in solid glass with hemispherical end of a radius 30 cm and refraction index of 1.5. The object is 40 cm inside the glass. Calculate the image distance, refracting index is 1. Okay, first of all, I would like to copy this equation. So kamu dah tahu dia pasal chapter subtopic ni. So for sure you have to use this equation. Okay. And then now the next step is that you have to identify which one is N1, which one is N2, U dekat mana, V dekat mana, R dia apa, positive or negative. Okay. So to do that, biasanya tak susah pun. First of all, kamu tengok objek dia dekat mana. Okay. So kalau kamu tengok objek dia sebenarnya duduk dekat dalam kaca ke luar kaca? Dalam. Kat dalam kan. Okay, so since the object is inside there, so when you try to draw the ray diagram tu mesti daripada objek. Always, sentiasa daripada objek lah. So if I want to draw, ray should be from here towards the surface. Jangan confuse dengan mata dia. And then different pensyarah maybe ada pakai a little bit different technique. Sebab kita equation ni dulu lain, sekarang equation lain. So just stick with me and then you should get the answer. So jangan confuse lah. So objek tadi dekat mana, ray tu daripada objek ke other side. Okay, bila dia cross the surface, bila dia ada pertukaran medium, itu adalah surface yang kita nak tengok, which is this part lah, yang biru tu. Okay, from the object towards the surface, dia nampak surface tu as concave ke convex? Convex. Dia Kalau nampak objek dari ni nampak dari objek ke? yes, daripada Oh, objek tu. concave. Dia akan nampak concave kan. So bila Yes. concave untuk lens, dia adalah diverge. So dia adalah negatif R. Okay. And then medium dia, refractive medium dia, objek tu duduk mana, itulah dia punya N1. So the object sit there, so that one will be N1 and the other side tu will be N2. Okay. So once you did that, biasanya tak ada masalah. Okay, dia kata glass tu adalah 1.5, so N1 is equals to 1.5.
Dan dia kata N2 is air, so 1 lah. So itu je kan. So to solve this one, N1 is 1.5 divided by U is 40 cm. Yang lain-lain tu dia saja nak confuse dengan kamu sebab yang ni kan tak ada guna pun. So just focus on that part. N2 is 1. Kita nak cari V. So N2 is 1 minus 1.5, kan terbalik kan. R dia tu adalah negatif. So negatif 40. Sorry, negatif 30 lah kan. Oh, so maksudnya kena pakai kat lah yang tu, yang 30 cm tu. I just want to double check the answer. So ini adalah soalan nombor 8B. Okay, betul tu. So jawapan dia berapa ni? Negative 48. Negatif 48. Okay, so V is equal to negative 48 cm. Negative here means it means that the image is virtual, right? So virtual image kalau untuk lens maksudnya adalah same side with the object. Okay, so again kita restate lah. So image from image from 48 cm from surface same side with object. Okay, question number 7. Next question. An object is placed in front of concave mirror. Okay, given that it's 25 radius curvature, real image twice the size of image is performed. So, sketch a ray diagram to illustrate formation of the image. Okay, object placed in front concave mirror, radius curvature 25 cm. Real image twice. Okay, so dah disebut beberapa benda Real image, lepas tu size dia adalah magnified. Okay, kalau kamu dah hafal, sebenarnya setiap hari kamu boleh tahulah. Ini adalah concave mirror. Okay. Dia boleh bentuk dua position untuk magnified image. Okay. Number one, kalau dia duduk kat depan sini, image dia kat belakang situ. Okay. Tapi kalau dia macam ni, ini adalah virtual punya image. Tapi sebab dia real, so dia lagi satu position lah. Lagi satu position tu sebenarnya dekat sini. Image dia akan terbentuk dekat sini. Bila saya gerakkan dia ke sini, let's say dia betul-betul atas sini, saya put image dia dekat sini lah. Okay, bila saya gerakkan dia ke sini, image dia makin jauh. Kerana dia hilang. Okay, anyway, kita boleh double check dengan yang tadi tu. Real and magnified untuk mirror. Real, magnified. Yang dua ni hanya untuk dekat sini. In between C dengan F. Okay, so betul lah. So kelebihan dia, kamu boleh jawab dengan mudah. You can sketch the ray diagram. Oh, this will sketch. Okay, nanti kamu sketch lah. Okay? You can sketch and you should get this image. Satu, lepas tu, dua. Apa yang macam ni, macam tu. Dapat kot. Okay, and then dia kata yang B tu, determine the object distance from the mirror. Okay, dia kata radius of curvature is 25 cm. Ini positif ke negatif? Guys, F dia positif ke negatif? Positif. Sebab apa? Sebab dia concave. Yes, concave. So, maksudnya sifat dia adalah converge. So, dia positif. Very good. So, ini in cm.
So positif, kalau negatif kena letak negatif lah. Okay. Determine the object distance from the mirror. So F dah ada, M diberi, okay, M dia kata twice. Okay. Dia cakap dia twice dia tak cakap dia inverted. But then because kamu tahu image dia tu inverted, kita baru tahu tadi. So M tu kena letak M negatif tu lah. So if I want to substitute M equals to negative V over U, setiap kali saya masukkan tu saya kena double check. M tu nak masukkan nilai dia kan negatif tu. So dia kena letak negatif tu. U dia adalah, kita nak cari U. Okay. So katakanlah kamu tahu yang image itu adalah virtual. Contoh image virtual. And then you want to find the V tu. Kamu jangan letak nilai negatif tu dalam V. Sebab kamu tak substitute V ni. So jangan letak, nanti kamu redundant jadi positif V nanti. Harap ni faham saya cakap apa ni. So V ni sama dengan 2U. Kita nak tinggalkan dalam U sebab nak cari U kan. So 1 over F equals to 1 over U plus 1 over V. V dia adalah 2U. F tadi adalah berapa dia? 12.5. So 1 per U tambah 2 per U itu jadi 3 per 2 U. Okay, so 12.5 times 3 divided by 2. U equals to 18.75. Nampak tak? So the answer is positive because it makes sense lah. The object is real. Is it okay? Okay, sir. Okay, and then moving on to the next one. Soalan number 2. Dia kata focal length of a converging biconvex glass lens is n equals to 1.5. Calculate the radius of the curvature of the lens. Okay, so ini kita assume dia adalah sebab dia sebut type of lens kan, so kita nak pakai lens making equation lah. So 1 over F is equals to n material. Betul-betul buruk lah ni. N material over n medium minus 1 lepas tu 1 over R1 minus 1 over R2. Ni formula dia. Okay, so bila dia kata ini adalah converging biconvex, kamu kena lukis dulu lah. Kalau ni biconvex dia bentuk macam tu. Okay, n dia sama dengan 1.5. Focal length dia adalah 20 cm. So dia converge, so maksudnya F dia adalah positif. They ask you to calculate the radius of curvature of the lens. So this would be your R1, this would be your R2. So macam saya cakap, kalau dia beri yang R1 dan R2 ni, nilai dia berbeza, then you have to use the values given. Kalau dia tak beri, kita assume dia sebagai satu nilai. Dua-dua tu adalah R. Contohnya R1 ni saya assume dia sebagai R, maksudnya R2 ni pun saya assume dia sebagai R. But you still have to determine whether which one is positive and which one is negative. Nak tentukan buat ray. Okay. So basically you are looking from this point. This surface kamu nampak dia sebagai cembung. So R1 positif ke negatif? R1 positif ke negatif? Positif. Sebab apa? Sebab nampak dia sebagai convex lens. Okay, yang belakang ni kamu nampak dia sebagai cekung, so dia adalah negatif. Okay, very good. Okay, so masukkan nilai dalam tu balik. Dia kata tak ada dalam apa, tak ada apa kan, so kita assume dekat L lah.
So 1.5 over 1 minus 1. 1 over 20 is over there. 1 over R minus 1 over negative R. Okay, ini akan jadi half 20. So negative jadi plus, jadi 2 over R. So cancel out. R sama dengan 20. Okay. So sometimes you might get R to negative. So kalau dapat R negative, kamu biar je lah. Ikut je. Therefore, radius is 20 cm. Yang ni bila kamu clear balik, kamu boleh hilangkan lah. Okay, and then the next question yang B tu kata, what if the lens is now placed inside the liquid n equals to 1.63? So maksudnya B kata n medium dia sama dengan 1.63. What will happen to the focal length? Calculate the new focal length. So I just copy this one. So I have to balik. Okay, now we want to find the F. Okay, medium dia adalah 1.63. Dia still lens yang sama. Okay, bentuk lens tu sama. So maksudnya R1 dan R2 tu adalah positif R1, negatif R2. Okay, R dia adalah 20, so positif 20, negatif 20. Sebab apa? Ray kita dari sini, surface ni cembung, positif, cekung, negatif. Okay, so masuk je balik dalam tu. So now you have positive 20 minus 20. This time to calculator ni. 1 over 20. So itu jadi 2 over 20 kan. So my F now becomes negative 125. So we can answer focal length is diverging length. Okay. So bila saya turun dengan positif and then saya sebut dia punya type of lens tu. Any question you want to ask?